না মু খুশি এবং মু আশা করিবি যে পাঠক মানে বইটা পড়িবে এবং সেমানে বি খুশি হেবে। আমার তো নবীন বাবুর পেট লাইন ଥିଲା আপন মানে খুশি তো তো মু খুশি হেବାକୁ চাହୁଛି। তো আই হ্যাভ ডান অ্যান অনেস্ট বুক। এটা নবীন বাবুর হ্যাজিওগ্রাফি নুহ যে তার প্রোপাগান্ডা পাই নুহ কিংবা তার খালি ক্রিটিସିଜମ পাই বি নুহ। মু গোটে অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট করেছি নবীন বাবুর লাইফ এবং সে জনে নিশ্চয় জনে বড় পলিটিক্যাল ফেনোমেনন ইন্ডিয়ার। তো আই হ্যাভ ডান অ্যান অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ এ সাংবাদিক সামওয়ান হু রেকর্ডস কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি। তো মু ভাবুଥିଲି এটা মোর কর্ତ୍ତব্য এবং আই হ্যাভ ডান ইট টু দ্য বেস্ট অফ মাই এবিলিটি। তো মু ভাবুଛି এটা ଲୋକମାନେ একসেপ্ট করি। 2019 ପରେ মানে ଆମର যে ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାର୍ଟ ଫ୍ଲୋ সেই বিষয়ে ଅଛି ଏସବୁ ଡିଟେଲ ଅଛି। এই বইটা এটা তো রিভাইজড ভার্সন আপডেটেড ভার্সন 2024 ইলেকশন পরে মু লিখিলি। এই বইটাতে গোটে বড় চ্যাপ্টার ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଜେଲ ବୋଲିକିରି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକିରି ଏବେ ବି ଲୋକର କେତେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି କୌତୁହଳ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଥିବ ଯେ ସେ ଆସିଲା କେମିତି। ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 জন अराउंड 200 आईएएस ऑफिसर अछंती। ए माने आसंती चाकरी करंती रिटायर हेकरी पलानी। पांडियान बाबू बोली एमती कार राइज हेछि कि केबे कार हेनि तले ताकू प्रथम सिलेक्शन ता तार केमती हला के ताकू आनिले थाकलो। मु तो पांडियान ऊपर लिखिनी नवीन बाबू ऊपर नवीन बाबू ऊपर लिखि। नवीन इज अ पॉलिटिकल फेनोमेनन तार ऊपर मु तो बारंबार कहे तार ऊपर पीएचडी हेबा कथा। नवीन बाबू आपन भाबुनान लागुनांती कि लागुनी कि नवीन बाबू ऊपर पीएचडी हेई परिबो। आमर प्रसन्न पाठसेन ऊपर मु जानी 4-5टा पीएचडी प्रसन्न बाबू मत निजे कही। पांडे नवीन बाबू ऊपर गोटे 24 वर्षर मुख्यमंत्री तार ऊपर किसी लेखा हेनी निश्चय लेखा हम। मोर एबे भी धारणा से अनुभव से करूना ना पांडियान बाबू अच्छा तो पार्टी तो कर्जा चलना भी यही एबे सुधा तो बट देन सेटा पार्टी रो पांडियान तो इशारा नवीन बाबू नाचुचंती कहया ना मु सेटा कहूनी मु खाली मोर बोईरो कथा कहूची आज कौन এই যে পান্ডিয়ান যে সবু ক্ষমতা নেই গলে সেটা আপন পাই মিস্ট্রি লাগুনি গোটে পাজেল লাগুনি সেটা হচ্ছে এই তো বইরে আছে। আরে সে পান্ডিয়ান বাবু যে পান্ডিয়ান ହେଇଛନ୍ତି তার কারণ কোন বিকজ হি ওয়াজ ক্লোজ টু নবীন পটনায়ক। সে ডিরাইভড পাওয়ার এনজয় করুଥିଲେ। এটা অরিজিনাল পাওয়ার নয় নবীন বাবুর অরিজিনাল পাওয়ার ଥିଲା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜିତଉଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର কোন ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ନା সে ডিরাইভড পাওয়ারটা এনজয় করু না সেটা মু জানিনি। মু আই উড নট লাইক টু স্পেকুলেট অন দ্যাট। লোকে কহନ୍ତି সেই যদি পরিবর্তন যদি ইন্টারেস্টিং কিছু হেই থাকে হব এবং মু যদি বঞ্চি থাকে মু নিশ্চয় লিখিবি। কাই লিখিবি মোর কাম হচ্ছে লিখিবা অবজার্ভ করিবা এনালাইজ করিবা আর লিখিবা নিশ্চয় করিবি। সেই অপরচুনিটি যদি আসে হ্যাঁ যদি ইফ যদি 2029 রে পুনি নবীন বাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গলে পুনি হব। अरे सेटा मु के मु एस्ट्रोलॉजर ना मोर सी आई थिंक इट इज नथिंग कैन बी रूल्ड आउट पॉलिटिक्स रे कि किछि रूल आउट करि हबो कहि हबोनी किंतु इट लुक्स वेरी अनलाइकली काहे कि मु एटा चर्चा भी हेछि तार एबे 78 2029 रे तार बयस हेतिबो 83। अच्छा सबुटु ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर हेइचंती केरला रे से जो लोक तार बयस था 81। हाँ द ओल्डेस्ट मैन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर नवीन बाबूर 83। आई डोंट कहीं एटा गोटे थिला माने ना आई एम नॉट रूलिंग इट आउट आल्सो कहीं ए बईर ओरिजिनल टाइटल मु शुणु ए बईर ओरिजिनल टाइटल थिला नवीन पटनायक द राइज एंड फॉल ए रिवाइज्ड वर्जन रे वी हैव चेंज्ड इट आमे राइज एंड फॉल कहूनी कहीं आमर रियलाइजेशन है हाँ तार गोटे सेटबैक हेछि किंतु एटा कोन तार फाइनल फॉल आमे जानिनु एटा हेई पारे से पुनी पॉलिटिकल रिवाइव पड़ी जाई पड़ंती पुनी मुख्यमंत्री हेई पड़ंती। दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड अगेंस्ट द टाइटल। एटा राइज एंड फॉल नाही सेटा गोटे कैची हेडलाइन हेई तांता टाइटल हेई तांता बट वी सेड नो हाउ कैन वी रूल हिम आउट। आमे एबे ता कोन रूल आउट करि परिबो ना से एबे भी पॉपुलर। मु तो बारंबार कहे नवीन पटनायक सिंगल इंडिविजुअल पॉलिटिशियन ओडिसा रे सबुठु पॉपुलर होची नवीन बाबू मानिबा पड़ी। 2017 रु 24 भीतर कोन हेतिला पांडियान पाजल जहां आपनकर बहिरे अछि पांडियान पाजल ताले बईटा पड़िबे ना बईटा पड़िबा नाले जानिबे केमती।